ଶୋଇକି ଉଠିନି ବାଳ ବି ବନେଇ ନାହିଁ। ଛୁଆ କହିଲେ କି ମୁଁ ୱାଟରମେଲନ୍ ଆଣିକି ଦିଅ ଖାଇବା। ଏ ବସିକି ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଫେର ଡିମାର୍ଟ ଯିବା ହବ। ଶୋଇକି ଉଠିକି ଖାଇଲେ ୱାଟରମେଲନ୍ଟା ବହୁତ ମିଠା ଅଛି। ବହୁତ ମିଠା ଅଛି ନା। 5ଟା ବେଳେ ଉଠିକି ଖାଇଛୁ 5:30 ହେଇଗଲାଣି। କେତେବେଳେ ଯିମୁ ଆମେ ଡିମାର୍ଟ? ଝିଅକୁ କହିନି ମାନେ କଣ୍ଟା ଚାମଚ ଆଣିବା, କଣ୍ଟା ଚାମଚରେ ଖାଇବା। ସେ ଟୁଥପିକ୍ ନେଇକି ଚାଲି ଯାଇଛି। ମମି ଆମେ ଟୁଥପିକ୍ରେ ଖାଇବା। ହାତରେ ଖାଇବେନି ନା, ହାତ ଧୋଇତେ ପଡ଼ିବ। ମୋ ପୁଅ ତାର ହାତରେ ଖାଉଛି, ସେ ଭଲ। ମୋ ଝିଅ ହେଉଛି ବିଦେଶୀ। ଏଇନା ଡିମାର୍ଟ ଯିମୁ, ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବି ହେଇଗଲାଣି। କେତେବେଳେ ଡିମାର୍ଟ ଯିମୁ, କେତେବେଳେ ଷ୍ଟେସନ ଯିମୁ। ପରିବାପତ୍ର ବି ଆଜି ଛୁଟି ଅଛି ନା ମୋ ହଜବେଣ୍ଡର। ଯାଇକି ଫେରେ ଆଣିକି ଫେରେ ରୋଷେଇ କରତେ ହବ। ସବୁ କେମିତି ପକେଇଛନ୍ତି କହିଲେ ଆଳୁ କନା ତମେ ମମି ଉଠେଇକି ନେଇକି ଯିବ। ଏମିତି ସବୁ ସଫା କରିବି। ସଫା କରି ତାକୁ ପକେଇ ଫେରେ ମୁଁ ବି ରେଡ଼ି ହେମି ଟିକେ ଷ୍ଟେସନ ଯିବା ପାଇଁ। ଡିମାର୍ଟ ବି ଯିବା ହବ। କେତେବେଳେ କୋଉଠିକି ଯିବା ହବ ଏବେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହଉଛି। ରହିଲି, ବାହାରିଲା ପରେ ଫେରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା। କୁଣ୍ଡେଇକି ଝିଅର କୁଣ୍ଡେଇକି ତାକୁ ଫେରେ ଟାଣୁଛ କାହିଁକି? ଛିଡ଼ିଯିବ ନା। ମୁଁ ଧୀରେ ଟାଣୁଛି। ମାମା ରହ, ଖାଲି ମୁଁ ଚୁଟି ରଖିବି। ଏବେ ସବୁ ଆମେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲୁଣି। ସମସ୍ତେ ଡିମାର୍ଟ ଏବେ ଯିମୁ। ଯାଉଛି ବ୍ୟାଗ୍ ପତ୍ର ସବୁ ଖୋଲିକି ଆଣେ। ବ୍ୟାଗ୍ ସବୁ ନେଇକି ଯାଇତେ ପଡ଼ୁଛି ସାମାନ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଏଠି ବ୍ୟାଗ୍ ଆଗରୁ ସବୁ 10 ଟଙ୍କାର ବ୍ୟାଗ୍ 2ଟା ଦେଉଥିଲେ, 5 ଟଙ୍କା ନାଖେ ଗୋଟେ ନେଉଥିଲେ। ଏବେ ସବୁ 40 ଟଙ୍କା ନାଖେ ଗୋଟେ ଦେବେ। ଘରୁ ବି ବ୍ୟାଗ୍ ବୋହିକି ଯେମିତି ପରିବା ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇକି ଯାଉ, ସେମିତି ଡିମାର୍ଟ ବି ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇକି ଯାଇଥିବୁ। ହଉ ଏବେ ରଖୁଛି। ମୁଁ ଫେରେ ଆସିଲେ ଡିମାର୍ଟରୁ କ'ଣ କ'ଣ ଆଣିଛି ସବୁ ତମ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖାଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ।
आ गोटे फर्चून भी नहीं जाइए गुलाब गोटे नहीं माँ नहीं पारि मैंने ये सुनो घर नहीं जाओ मार्ट रू आसनी सब सामान सब नहीं आसनी मत स्टेशन जाते हम स्टेशन फेर किसी परियापत्र आणिकी फेर रोषे करमी किए कौच मो या खाइमी किए कौच मो ताको खाइमी मु स्टेशन आसे टाइम देखला 8टा बाजला आसिले फिर स्टेशन ले मिल वो तार चिकेन खाइब झीर माछ कौन करें लेट भी हो गला चिकेन आणिकी बनाऊँ बन फिर मत रुटी भी बनईते पड़ो कहीं तो किसी हाथ भी मारियार ना अटा भी दलियापाई भी मत दलते हम अटा टे भुजिल अटा टे दले अटा भी दलिनी भात भी गोटे खाईदेने हाँ ना कई भात भी खाइबे कहीं रुटी दल अटा दल करके रुटी बना खाई आस सारा देखे केते अट्टा अच्छी भी किसी खाई ना से रागी जाइए पानी लेनी सैंडल से कहला सैंडल में आसती नहीं था चिकेन मसला भी हो गला मतलब चिकेन भी पकाया पड़ो
मसला आउ टिके हबो से टिके गैस टा कम कर दिए देखिए अटा टिके दल दिए कम अच्छे आलू लागू जाए उठाओ गैस अटा चिकेनटा होगला अल्प बाकी अच्छे पानी अल्प देके होगला फिर पटे ओल्ल छोट गैस को रोटी मत बनते हम टाइम भी होगला 9:30 छुआ को भी भूक लगे खाइबे चिकेन तरकारी भी रेडी रोटी भी रेडी 10टा बाजिगला प्रचुर भूक लगे भी दी जन को कुछ खाई ना खाया स्टार्ट करूँ गोटे बिस्कुट पास्ता पास्ता ना पास्ता मेयोनीज ये गोटे आचार आनी साबुन देह लगा साबुन ये सॉक्स आछी चनाचूर गोटे हाय दोस्तों आम खाई पी सारू शोया सब जिमो लेट भी हो गला छुआ मान भी निद भी आसला बिस्तर भी बिछी सारे एवं शुईमु गुड नाइट आग ब्लॉक रे मिलवा रोच।